हईलो तमें मन किए आ कौन पे मत निदर उठाई देला हाँ प्रथम तमे को तमे किए एठो कोन पे आछ अरे मुझे हे था न गाय की तम मन को कौन पे कहबी तमे को तमे मत कौन पे निदर उठाई देला हैला तम परिचय जाने बाबा मो संग में तुमको निदर उठाई देले मो परिचय हां अरे तमे मन कर तम चेहरा के केबे आईना रे देखि छ ना ना देखिनी सेति पाई तो परिचय मागे चली आछ चम्मारी दे पारिबी मो परिचय हैला तम परिचय दबनी चम्मारी नुह तुमको तो ठीक बुझी पारुची अरे ए संग माने ई हमें समस्त अच्छे बोले से लाज करते में बोधे हलो पा तुम सत्य कहूछ मो जो देखुटा तांको परिचय पचारे ताले तांको परिचय दे मधे पारंती ना हलो तुम मन जाओ से बरगछ मुले अपेक्षा करता मु तांको परिचय पचारे के आसी ताले ठीक अछि लपा एले जिपा कर ना मैं किछ कहबा को जाऊ छु कोन कहबा को चाहछ जे ताले सुन लपा क्यों ना घर की नहीं जा बेली मानसू खुद बुझा मुठी नहीं खा बेली मानसू हईलो समस्या तो चाली करे तमे आ ठिकान तो कर छ तम परिचय जाने बाबा एठे मो रह जाई छी मो परिचय हां अले मो परिचय ता काहरु के देनी मो बोले काहे के मो काहे के ना मो गुप्त कार्य भाई पड़छि आ तेड़ कर मो परिचय तो मध्य गुप्त भावरे रखछि बुझी मारिला अच्छा गोटे कथा कोन हईलो तम कर तम सखी सहचारी मान को टिके मत शिष्टाचार कि भद्रता सिखेन अरे एमिति कोन होई गला जे मो सखी मानक विषय सब कहि जाच्छा हाँ एमिति जड़ अजड़ पुरुष को किए ठेली दउछि त किए पेली दउछि जे ए तम बस सुंदर जीवका अब केबे देखि नथिलु अच्छा सती पे मो सखी माने के तुमको एमिति ठेली देउछि पेली देउछि सेछि पैदा एमिति समस्या बायाडे को भलिया होचंदी हाउ हेला हेले जेते तो निदर उठै छलनी एथरे एटाकू कोन आलुई तबे की आ तमे ठिकान करछ माने तमर संपूर्ण परिचयटा कर मो परिचय हां ना रे बाबा मो परिचय कहि परिबिनी काहे के कहि परिबनी काहे कि ना मो बाबा कहि जाछंती अच्छा अपरिचित मनुष्य को निज परिचय देबा उचित न हबली हईलो तमको तम बापा कहि जाछंती अपरिचित मनुष्य को निज परिचय पटे उचित आउ अपरिचित मनुष्य को सही थिबा अवस्था रे नेतर उठेई दवा एडा मनुष्य तमक तमर से बापा सिखै थि नाई जे परी आलो तम परिचयटा दे दिया मु तमर कोन प्रकार क्षति करबी हैला ओ परिचय सुनिबो हां हेले गोटे सुंदर जे फूल को जदी अच्छा कला भ्रमण आसी ता परिचय पचारे हां तर से फूल बेचारीटा कोन कहबा कोन कहबा निश्चय से फूलटा लाजै जई छाउली पड़िबो लाजै जे बना हां मो मत से फूल पर लाजै जाउछि मो हईले हेले एटा तो मो जमार बुझी पालिनी आलो एठी फूल के आओ भ्रमर के एतिके भी जानि पारे ना नाइ तो
कौन से ब्राह्मणटा हेउछ तमे अस लाज करे फुलटा हेउछ मो नहीं 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 हलो ए तमे कौन सी प्रकार फूल नुह कि मु कौन सी प्रकार भमन बुझी पाले सीधा सड़क भाव निज परिचयटा दियो नचेत मोठे चली जाऊँ ना ना जाओनी अच्छा शुणिब मो परिचय निश्चय ठीक अच्छे सेवक ताले शुण मो परिचय कही जा फुलक ब्रह्मराज मग परिचय कोई पूजा न पचारे तुम्हें किए कुआ फुलक ब्रह्मराज मग परिचय कोई पूजा न पचारे तुम्हें किए कुआ आउ आगो पे तुम्हें कह राजा राजा पुआ सम्मान कही तुम्हें कह राजा राजा पुआ भूसा बरजिया हमरा की मोरा भूसा बरजिया हमरा की मोरा तापरे हाँ तापरे हइले कौन है मो कौन पे एमती अनमनस्क हो जाछ तापर कौन प्रथम मो सखी मान तुमको सेठी देखी देले और निदर उठाई देले हाँ अच्छा ताले तमे होछ जणे सबर जाति रे हाँ हाँ आओ तम नाटा होछि राखी माने मो नाटा होछि राखी अच्छा हेले सत कथाटी कहबी राखी सत कहबा गला तमे जणे सबर कुलर जन्म होइके माछ देखिबार कोनसी राजकुमार छल कम लागुला सतरी राखी तम नामटा जेमिति राखी ना तमे देखिबार मजा सेमिति बहुत सुंदर देखा जाउछ एम्मा एक कथा तमे कहछ मु देखिबा सुंदर देखा जाउछ आलो हां एक कथा मु कहछ तेरी सेते दिन हो मो तेली सुन आज तुम मो परिचय दे पाई कारण मोर गंतव्य पथे चल आ मते बहुत दूर जीवार अछि अच्छा तेणुकर वर्तमान मठी चली जाउछि आ जीवन रे जदि द्वितीय थर पे केबे साक्षात हुए ताले निश्चय से दिन मो मध्य तुमको मो परिचय दे देबी हैला कौन कहला एई खण तमे चली जेबो हां
ହେଲେ ଆହୁରି କିଛି ସମୟ ଏଠି ରହିଯାଉନୁ। ଆହୁରି କି ସମୟ ହଇଲ ଏ ରାକ୍ଷୀ ଆରେ ଆହୁରି କି ସମୟ ଏଠି ମୁଁ କଣ ତମ କରିବି କାହିଁକି ନା ତମକୁ ନା ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କଥାଟେ କହିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି ଯେ। କଣ କହିଲ ତମେ ପୁଣି ମତେ ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କଥାଟେ କହିବ ଆଲୋ ଏ ଲାଗୁଛି ପ୍ରଥମ ଦେଖାରୁ ସବୁ ଜରୁରୀ କଥାଟା ଏକାଥରକୁ କହିଯିବ ହଉ ହେଲା ତମକୁ କେଇଟା ସମୟ ଦେଲି ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ତମର ସେ ଜରୁରୀ କଥାଟା ମୋ ଆଗରେ କହିଦିଅ ନଚେତ ମୁଁ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବି ଲ ରାକ୍ଷୀ। ହେଲେ ମୋ କଥା ଶୁଣୁ ତମେ ରାଗିବନି ତ? ଆଲୋ ମୁଁ ପୁଣି କଣ ପାଇଁ ରାଗିବି ଜବାବ ରାଗିବିନି ହେଲା। ହେଲେ ମୁଁ ଝିଅ ପିଲାଟେ ପ୍ରଥମେ ୟାଙ୍କୁ କେମିତି କହିଦେବି ସେ ଯଦି ପ୍ରଥମେ କହିଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ନା। ଆଲୋ କଣ କହିବା ପରା ଶୀଘ୍ର କହିଦେଉନ କଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟେ କଥା ସତ ରାଗିବନି? ଆରେ ବାପା କହିଲି ପୁରା ଜମା ରାଗିବିନି। ବାବା ତାହେଲେ କହୁଛି ଶୁଣ କଣ ସତ କଥାଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ନା ଆଚ୍ଛା ମୋ ନା ତମ ହଇଲ ଏ ତମେ ପୁଣି ମତେ ଆଲୋ ଏ ରାକ୍ଷୀ ଆରେ ଆଗକୁ ପଛ କିଛି ଅଛି ନା ଏତିକିରେ ଶେଷ ମ ଆହୁରି ପୁଣି ଅଛି ଯେ ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର କୁହ କାଳେ ତୁମେ ରାଗିଯିବନି ତ? ଆରେ ବାବା କହିଲି ପରା ଜମା ରାଗିବିନି କହିଦେବି କହିଦିଅ ସତ କଥାଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ନା କଣ ମୋ ନା ହଁ ତମକୁ ହଁ ମତେ ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଇ ସାରିଛି। कौन कहला तमें पुणी मत मने मने भल पैसा छ आले राखी दरकार नहीं तब पर छमन करते भाड़ा प्रेम को हैला चमार कौन प्रथम देखा तुमको मन तो दे सारी मनडा दे सारी हेले सोड़ा राखी मो तुमको जमार भल पाऊनी आ तमे जेते चेष्टा कले मध्य तमर मिछ प्रेम जाले मत फसै परबे बुझी प्रेम मिछ प्रेम नुह मिछ प्रेम नुह के कहला मिछ कहूची कोन कहूची अच्छा आले भलारे भलारे कहि दउ छी दया करता बैठे चल जाबो छी ना जेबिनी जीवन जमार जीवनी जमार जेबिनी केमिति जीवनी मो मध्य देखिनी बिनी देखुनो आले राखी कोन अरे मन दे की सुणबा प्रेम करबाकू तेल गोरी मन नहीं जमा प्रेम करबाकू तेल गोरी मन नहीं जमा मोर ठारू टिके दूरे रुह पाटकुआ देना पटेइबा पाई मतलब पूरी करू केते बहाना प्रेमर डोरी रे बांध पर पुनी देखले लागुची घुना चली जा एठी चली जा भल पाइबा को ततेल गनी मन म बुझे ना ए प्रेम करिबा को ततेल गनी मन रही चम्मा तुम जिते दूर जावा कहूँ से पाख पाख कौन पे मारी आस कौन पे माने भला पाछ प्रेम करछ माने ता पाख को भाग जाउची अरे राखी हर दया कर तुम मो बाट छाड़ी दियो ना छाड़ी देनी जमारू छाड़ी बिनी तम बाट जमारू छाड़ी बनी केबे छाड़ी बनी मु मत देखिनी बिनी देखो ना हां
ତମର ଛାଡ଼ି ଦିଅ କାମ ମୋର ଅଛି ଅଯଥାରେ ତୁମ ପାଖେ ସମୟ ସରୁଛି କଟଳ କରିକି ମତେ ପାଇବ କି ପୁଣ୍ୟ ସମୟ ନାହିଁ ମୋ ପାଖେ କରିବାକୁ ପ୍ରେମ କଟେଇବା ପାଇଁ ମତର ଟୁକୁରି କରୁଛୁ କେତେ ବାହାନା ପ୍ରେମର ଡୋରିରେ ବାନ୍ଧି ପାରିବୁନି ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଘୃଣା ଚାଲିଯା ଏଠି ଚାଲିଯା ଏଠି ଚାଲିଯା କଣ ଏମିତି ଏମିତି ମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି ଗୋ। ଆଚ୍ଛା ଏମିତି ମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯିବନି ଆଲୋ ଯେମିତି ହେଲେ ଏଠି ଯିବା ବେଳେ ବୁଝିପାରିଲ ଭଲ ପାଇବାକୁ ତାତିଲ ଗଜି ମନ ବୁଝେନା ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ତାତିଲ ଗଜି ମନ ନାହିଁ ଜମା ଜମା तुमको जिते बुझेल सुधा तुम मुंड कौन मो कथा पशुनी आर कहली परा मुझे तुमको भल पाऊनी दयाकर तुम एठी चली जाओ तो पे छाड़ सब नष्ट कर चल खेली मु तो तुमको भल पाउछि ना अच्छा तमे काहे के बुझी पारु ना जम्मार बुझीबिनी सेति पई तो कहचे दयाकर एठी चली जा बुझिलो ना जीबिनी जे प्रेज तुमको मन जरन करछि अच्छा से प्रेज रे कुआर जीबिनी माने जीबिनी कुआरे जीवनी ना जमार जीवनी जमार जीबिनी ठीक अच्छी तुम एठी रुह कि जाओ मोर कौन से आपत्ति ना लो राखी कहीं कि जानी छो कहीं कि ना मो मो रास्ता रे चले मां सतरे सतरे कोन जीव कठ चली जीवे ना ना यांको जेमिति मन राखिबा को पड़िबो कांकी ना प्रथम देखार तांको मो मनटा देई सारिछि कोन आरे डाकिबी ए प्रेज ताको ना मते मते जणे नांती ताको परिचय मते मते जणे नांती कोन आरे डाकिबी हां डाकिबी से जीवक को मो निश्चय डाकिबी कौन कहला ए रसिका आलो ए मो नाम रसिका भजवा के चिन्ह हवा तारे कौन हम मो डाटा होछि चंद्रकांत एम्मा नाटा मत केते सुंदर हेछि मो सुंदर हबनी चेहरा जेते बेले ते सुंदर हेछि नाटा कोड सुंदर हे थाता बुझि पारिलो चंद्रकांत हाँ छाटा कहता मुंडा कड़े मो कथा पशिलानी आर कहली पूरा मो नाम वर्ष नुह बोली बार 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 मत डाकुच मो नाटा हूँ चंद्रकांत बुझिल आईटा लेखिकी रख आउ थे जदि डाकिछ देख मोर असाड़ी रूपटा कौन देखा कौन देखेबी कहबी देखई देवी आज देखेबी आउ केबे देखेबी हला आज देखू आर कहली पर देखि पारिबी देखे दउन जाओ मां
तुमको आ जमार देखेबी देखो कौन ही गला रसिका तुमको केते थर कहि नहीं नहीं केते थर कहबी मोन आमर स्कन हबली कबे बार 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 ए जाति का ए पट्टू गोड़ दे देबी एका थर के जीवा बुझी पाले बाजी ए रसिक परे ओय आए रसिका धरम भाता दिया कोलारे बसी की गल ह करबी दिया सतरे नियम ए हाथटा को काटी के नहीं जीबी बुझी पारे हाथरे काटी के नहीं जीबा हां तेरे खाली हाथटा को नेले बा कोन करबो जी अच्छा पूरा शरीर को नहीं जाओ ना दरकार नहीं तम शरीर हैला जा दरकार नहीं चम्मारू नुह ए असम पसा असम पसा भला पाउची भला पाउची कहूच काका असम पसा गधम असम पसा पण रखा से बाबो करी बिने तुम आता धरे सब पैसा गो सुना सब पैसा रसिका करम हाथा सब पैसा गो सुना सब पैसा तुमको टिके लाच लगनी जब बेड़ केमती पर पुरुष को पछपड़ी जाबड़ी धरन चाह के कहला पर पुरुष बोली अच्छा तुमको ब्राह्मण निजर भाभी चढ़ुची हाले राखी के कहारी को जाबड़ी धरने ले निजर हे जानती मा बुझ पारिल ताले कोन कले निजर मानती सेटा पुणी सिखै देबी सिखे दो ना नहीं 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 जब मार सिखेबी हैला मु तुमको देवता बोले मानोची तुम कह के बुझी पारु ना अरे दरकार ना तम पर प्रेम आ तम पर भक्ति को हैला मु सत्ता कहते तो ना कौन अच्छा ए तुम्हें मो देवता मु पुजारी तुम पद तले मुझ बंदिनी आदा कल तुम्हें मु खाए दीदिया कौन कहला थर कहूना तब जदि मन कर दबा हां तारे मु विष खई मरी भालो हब ए थार तम सठिक रास्ता धरी छ हैलो ए राखी हा तमे विष खाई मले केते सरीले केते मोर कंटा जाउछि मोर कोन से प्रकार क्षति हबने बुझी पारलो ए
गोटे छुआ पिलाटे मरीजा कौच अच्छा तुम अटकवा चेष्टा करूना कहीं कौन पाए अटकेबी जाऊन बरं तमें मरीगले मो बहुत खुशी हे बुझिल मु मरीगल तुम खुशी हबा बहुत ए प्रकृत तुम मनीष न कौन मु किए मु नाइलो राखी मो मनीष नुह म चल कौन मो तो केवल मनीष को देखा जाए बुझिल हाँ तो प्रकृत मो हची गोटे इम्मा तमने मु जानीगली तम जनक गोटे कौन कौन तमने तमें उच्चा गोटे बलदा मो बड़ फल कि नुह म हाँ तम कहले परा तम गोटे बलदा सेटा को कही देथिबी तम गोटे बलदा नाही बलदा नुह ए बलदा ए बलदा चुप कर कहू ए बलदा आओ ए बलदा हाय रे मुक तुमको गाय कहूची मत बड़ कहूच जे हाँ 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 कहूना मत गाई कहूना तमे गोटे बलदा षंड हेले मु गोटे गाई हेले कौन भल हबनी देख रे बापा केमिति निर्लज छटा देख निजक गोटे गाई हाँ मत गोटे बलद षंड कहूची आस सिंह लड़े करबा आस सिंह लड़ेबा आसुन कौन है मो सहित कौन सिंह लड़े कर लांज लड़ेबा नहीं जमारू नुह कहीं टिकी आग को भाविला कौन तमे गोटे बलद षंड हेले हाँ मु गोटे गाई हेले केते भल हब ना काहे भल हम काहे माने हाँ तमर हमर केते सुंदर सुंदर बाछुरी गुडा को हेबे ना आलो तुमको लाजा गुडी कथाड़ी केते तोर भाबिसल आरो ए राखी दरकार ने तुम पर डहाड़ गाई आ तुम ठासे जन्म न तुम बाछुरी गुडा कहला सेठी पाई तो कहूची दरकार तुम एठी चली जा मु सेठी पाई कुची मनीष जन्म रे कौन कहूछ तुमे मो देवता मो पुजारी तुम पद तले मुझे बंदिनी मना कले तुमे मो खाई बिसा पाइबा कुहेले मधु परसा रसिका सीधा ऊपर चढ़ी आस एवं जदि मु मरी जाइए अरे गोटे छुआ पिला पुआ पिला ऊपर चढ़ी गले कर मरी जाती केते कड़े बड़े कौशल से फाका भीतर बचे बटाक बचे
मारी जीवा कथा कहूछ छे हेले ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୁଆ ପିଲାଟେ ତୁମକୁ ଏତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ହେଲେ ମୁଁ ମନ କଥା କାହିଁକି ବୁଝିପାରୁନା कदापि बुझिबिनी हैला ସେଥିପାଇଁ ତ କହୁଛି ତମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଇପାରିବିନି ହେଲା ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତମେ ସତରେ ମତେ ଭଲ ପାଅନି ଜମାରୁ ନୁହଁ ଏତିକି ମତେ ଭଲ ପାଅନି ଏତିକି ମଧ୍ୟ ନୁହଁ ହେଲା କଣ ବା କରିବି ଏଠୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଚାଲିଯିବି ଏତେ ବାଧ୍ୟ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତମେ ମୋ ମନ କଥାକୁ ବୁଝିପାରିଲନି ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଏଠି ରହିବା ମୋର କଣ ଲାଭ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବି ଯାଅ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗଲା ପରେ ତମେ ପସ୍ତେଇବ ହେଲା କହିଲ ଏଇ କଣ କହିଲ ତମେ ଏଠି ଗଲା ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ପସ୍ତେଇବି ହଁ ସେଇଟା ପୁଣି କଣ ପାଇଁ ମାନେ ହଁ ମୋ ପରେ ଝଗଡ଼ା ତମେ କୋଉଠୁ ପାଇବ ଓହୋ ଦେଖରେ ବାପା ଆସିଲା ରେ ମୋର ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀଟା କହିଲେ ଏ ରାକ୍ଷୀ ତମ ପରି ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ମାନେ ନା ମୋ ପଛରେ ମୋ ହଜାରେ ଏମିତି ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା କରି ବୁଝିପାରିଲ ତମ ଜଣକ ପାଇଁ ହଜାରେ ଝିଅ ଜଣକ ପାଇଁ ହଜାରେ ତମ ଜଣକ ପାଇଁ ଯଦି ହଜାରେ ଝିଅ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଯେତେ ପୁଅ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ହଁ ସେମାନେ କଣ ଗିନି ବଜେଇବେ କହିଲେ ତମ କହିଲ ବାପାମାନଙ୍କ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପରେ ବାପା କେ କହିଲା ଦୟାକରି ତମେ ଏଠି ଚାଲିଯା ବୁଝିଲ ତମେ ଏଠି ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆମେ ସେ ହଜାରେ ଝିଅ ଭିତରୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଭାଗ ବାଣ୍ଟ କରି ନେଇଯିବୁ ହଁ ଯାଉଛି ଯାଅ ତମେ ଯାଉଛ ହଜାରେ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ହେଲା ଛିରେ ମା ଛିରେ ମା କାହିଁକି ଛିରେ ମା ଯାଉଛି कौन गला बापाला से मत जमार छाड़बनी मत जीवन मारू मारू मारी देवे कौन करबे बोला अरे अरे कौन है कौन पे कांदू छ अरे कौन है चिकू हो এটা তম পাই ମୋ ପାଇଁ ତମ ପାଇଁ ମୋର ଏତେ ବড় ଅଘଟଣ ଘଟି ଯାଇଛି ଆରେ ମୁଁ କଣ କଲି ତମକୁ କଣ କଲି ମାନେ ହଁ ତମେ କାହିଁକି ମତେ ସେଠି ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଦେଲ ଆଚ୍ଛା ତମକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋର କେତେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ତମର ପୁଣି ସମୟ ନଷ୍ଟ ମୁଁ ଅତି ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଛି ତମର ପୁଣି ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ହଁ କଣ ସେ ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଟିକେ କହିଲ ଶୁଣିବି ସେ ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏକି ଯେ କଣ ମୁଁ ନା ଜଣେ ଯୁବକକୁ ଭଲ ପାଏ ତମେ ପ୍ରେମ କରେ ଆଚ୍ଛା ସେ ମଧ୍ୟ ମତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେଇଠି କଣଟା ହେଇଗଲା କଣଟା ହବନି କଣଟା ହେଲା ମୁଁ ପରା ତାଙ୍କୁ କଥା ଦେଇ ଆସିଥିଲି କଣ କଥା ଦେଇଛ ସେଇ ନଈ କୂଳରେ ସେଇ ଆମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଆଚ୍ଛା ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ପାଇଁ ଥିଲେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇନି ଯାଇନ କିନ୍ତୁ ମୋ ଧନଟା ହଁ ମୋ ସୁନାଟା ସୁନାଟା ମୋ ଗେଲିଟା ଆଚ୍ଛା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ନଈ କୂଳର ଆମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ହଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ ଯେ କରିଥିବେ ଯେ କରିଥିବେ ଯେ କରିଥିବ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇନି ଯାଇନ ଏବେ ଯଦି ମୁଁ ଯିବି ହଁ ସେ କଣ ମତେ ଏମିତିରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ନାଇଁ 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 ଜମାରୁ ଛାଡ଼ିବନି କଣ କରିବେ କିଏ ଜାଣି ରେ ବାପା ସେଥିପାଇଁ ତ ମତେ କାନ୍ଦ ମାରୁଛି ମାଲା ଆଲୋ ଏ ବୈଦ୍ୟ ତମର ସେ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣାଟା ହଇଲୋ ଏ ରାକ୍ଷୀ ହେଲେ ମତେ ତ କାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁନି ତମକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁ ନ ଲାଗୁ ମୋର କଣ ଯାଉଛି ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଉଛି ହଁ ପ୍ରେମ କରୁଛି ହଁ ମାନେ ଜମାରୁ ଭୟ କରିବି ଭୟ କରିବନି ନା କଣ କରିବ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ତମେ ତା ପାଖକୁ ଯିବ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ତାପରେ କଣ କରିବ ତାପରେ ହଁ
ହାତରେ ହାତ ରଖିବି। ଏଲା ପଉଲୋ କହିଲା କଣ ନା ହାତରେ ପୁଣି ହାତକୁ ରଖି ହଁ ଆଉ ତାପରେ କଣ କରିବ? ତାପରେ କଣ କରିବି? ତାପରେ ଛାତିରେ ଛାତି ମିଶେଇବି। ଏଲା ପଉଲୋ କହିଲା କଣ ନା ଛାତିରେ ପୁଣି ଛାତିକୁ ମିଶେଇ ଆଉ ତାପରେ କଣ କରିବ? ତାପରେ କଣ କରିବି ଏକଥା କଣ ତମକୁ ଜଣା ଆଲୋ ନାହିଁ? ଜାଣିନି ବୋଲି ତ ପଚାରୁଛି ଶୀଘ୍ର କୁହ ମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ହଉନି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ହଉନି। ହଁ ଏ, କଣ? ତାପରେ ନା ହଁ ତାପରେ ନା ହଁ ତାପରେ ନା ଆରେ ଶୀଘ୍ର କୁହ। ଓଠରେ ଓଠ ମିଶେଇବି। କଣ କହିଲ? ଓଠରେ ଓଠ ମିଶେଇବ ସେଇଟା ପୁଣି ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ଆଲୋ ରାଖି ଓଠରେ ଓଠ ମିଶଉଛି। କାହିଁକି ମତେ ମାରିଲା? ଆଉ କୋଉ ଅଧିକାର ମତେ ମାରିଦେଲ? କୁନୁ ମୁହଁ କାହିଁକି ମାରିଲି ଆଉ କୋଉ ଅଧିକାର ମାରିଲି କହିବି? କାହିଁକି? ଭଲ ପାଇବା ଅଧିକାର ମାନେ ପ୍ରେମ କରିବା ଅଧିକାର ହଁ ମାନେ ମୁଁ ନା ତମେ ତମକୁ ମା ମତେ ହେ ରାଖି ଭଲ ପାଉଛି। ଇମା ଏ କଣ ହେଲା? ତମେ ମତେ ଭଲ ପା ହଁ କେବେଠୁ ଭଲ ପା? ସେଇ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରୁ ହିଁ ଭଲ ପାଏ। ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ତମେ ମତେ ଭଲ ପା? ହାଲୋ ରାଖି କଣ ହେଲା? ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତମେ ମତେ ଭଲ ପାଅ ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ଚାଲି ଯିବା ବାଟରେ ପୁଣି ଥରେ ତମ ପାଖ ଫେରି ଆସିଲି ମୁଁ। ସତରେ ଏ ରାଖି ଆରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତମକୁ ସେଇଟା ନା ପ୍ରେମ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲି ଆଉ ଆଜି ତମ ସେ ପ୍ରେମ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତମକୁ ମୋ ନିଜର କରିନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବି ସାରିଛି। ସତରେ କଣ? ତମ କଥା ଶୁଣିକି ମତେ ହସ ମାଡୁଛି। କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ହଁ ମୁଁ ତ ସେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଏ ହେଲେ ମୁଁ ତ ତମ ସହିତ ସେଇଟା ଛଳନା କରୁଥିଲି। ନାଇଁ ନାଇଁ ମତେ କାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି। ଏ ରାଖି ତମେ ଆଉ ମିଛ କହନି ମ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ମତେ ହିଁ ଭଲ ପାଅ। ହଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଏବେ ମୁଁ ଜାଣିପାରି ମୋ ପ୍ରେମର ନିଶା ତମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଘାରି ସାରିଲାଣି। ହାଲୋ ରାଖି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଘାରି ସାରିଲାଣି। ହେ ମୋ ପ୍ରେମର ନିଶା କିବା ଘାରିଲା ପୁରା ଧରିଦେଲା। ମୋ ପ୍ରେମର ନିଶା କିବା ଘାରିଲା ତୁମେ ଭଲ ପାଉଛ ମତେ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ତୁମେ ଭଲ ପାଉଛ ମତେ ଜଣା ପଡ଼ିଲା कौन कर तुम आखे कौन देखा जाऊ प्रेम कर प्रेम प्रेम कर प्रेम हाँ प्रेम कौन एमती करा जाए ताहले केमिति करा जाए तुमको प्रेमर माने ही जाना नहीं अच्छा। प्रेम करबा का जानी ऐसी चल टिके शिक्षा दो ना प्रेमर माने बुझना बात में प्रेमर कथा कहुआ तकने मोबाइल पा ले दो को बादू थिखाई ये ते
ବାପରେ ପରା